अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप मौजूदा हफ्ता 6 से 12 मार्च 2011 का अहवाल बताने के लिए दूसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं। और इस हिस्से में जिस तरह से बात करते हैं हमेशा एक तरतीब जो है बुर्जों की या हाउसेस की, उसमें नंबर आता है बुर्ज असद का, लियो। इस हफ्ते का अमूमी जायजा आपका हाकिम सारा शम्स यकम था 20 मार्च आपके जायजे के 8वें घर में रहते हुए आपके लिए शादी ब्याह के मामला से माली फायद का हसूल मुमकिन बना सकेगा। इसके अलावा आपकी विरासती कामयाबी भी गैर मुतवक्को तौर पर आपके सामने आ सकेगी। यकीनी तौर पर इन उमूर की वजह से आपकी माली हालत में इस्तेहकाम पैदा होगा, जबकि मुमकिन तौर पर अपने लिए किसी नई राह की तलाश का आगाज भी कर सकेंगे। लेकिन अमली उमूर में कामयाबी सिर्फ उन्हीं शोबों में आपको हासिल हो सकेगी जिनमें या तो आपको महारत हासिल है या आपका मिलान तबा उस जानिब है। अपने तमाम उमूर की वजह से अपने शरीक हयात की फजूल खर्चियों पर नजर रखने में कोताही नहीं कीजिएगा, वरना माली दबाव के लिए भी अपने आप को तैयार रखिएगा। इस हफ्ते का तफसीली जायजा 6 मार्च को मुख्तलिफ कारोबारी या समाजी मुआहदे तय पा सकेंगे। 7 मार्च को कारोबारी मामला को निपटाने के लिए कोई सफर पेश आ सकता है। 8 मार्च को कारोबार में वक्त रुकावट आ सकती है जिससे आपको परेशान नहीं होना चाहिए। 9 मार्च को आप अपनी ख्वाहिशात और काविशों की वजह से तरक्की की राह पर गामजन हो सकेंगे। 10 मार्च को जायदाद की खरीद फरोख्त मुनाफा बख्श साबित हो सकेगी। 11 मार्च को आमदनी और अखराजात में यक वक्त इजाफा हो सकता है। 12 मार्च को अपने बढ़ते हुए अखराजात पर काबू पाना बहुत जरूरी होगा। इस हफ्ते आपके लिए मुस्बत असरात का हामिल दिन जो है वो 10 मार्च का हो सकता है। बुर्ज संभला वर्को इस हफ्ते का अमूमी जायजा आपका हाकिम सारा तारद यकम था 9 मार्च आपके जायजे के 7वें घर में मौजूद रहते हुए आपकी न सिर्फ पहचान जो है अदबी और साइंसी हल्कों में करवाने का सबब बन सकेगा, बल्कि इसके असरात की वजह से आपको मजीद मकबूलियत और शोहरत भी हासिल हो सकती है। अगर आप कारोबारी फर्द हैं या कोई कारोबार करना चाहते हैं तो आपको इनफरादी कोशिश के बजाय शराकती उमूर को तरजीह देनी चाहिए कि कोई शराकती उमूर में आपको माली फायद का हसूल मुमकिन हो सकेगा। अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने और अपने मामलात में इस्तेहकाम हासिल करने की मनसूबाबंदी बआसानी कर सकेंगे। 9 मार्च को अतारत यूरेनस करान की वजह से जो आपका जहन है वो तख्लीकी कामों की तरफ जो है वो माइल रहेगा। इसकी वजह से आप अपने मामला को तजर्बाती बुनियादों पर परख सकेंगे, यानी उसका एनालिसिस कर सकेंगे कि ये क्या है, बेहतर है या इसमें कोई गड़बड़ है, और उसके मुताबिक अपने आप को बैलेंस भी कर सकेंगे। 10 से 31 मार्च अतारत आपके 8वें घर में रहते हुए, आपके जायजा के 8वें घर में रहते हुए विरासत और शादी से मुतल्लिका अमूर से आपको जो फायद का हसूल है वो मुमकिन बना सकेगा। इस हफ्ते का तफसीली जायजा 6 मार्च को आपके मौजूदा कारोबार में आप अपने मौजूदा कारोबार में नए सरमायाकार करके मुनाफा हासिल कर सकेंगे और मजीद तरक्की भी, यानी दोनों चीजें आपको मिल सकती हैं। 7 मार्च को आपके जारी अखराजात में इजाफा का इम्कान है, लिहाजा मुहतात रहकर अपने मामला को आगे बढ़ाइएगा और अपने जारी मनसूबे मुकम्मल करने की कोशिश कीजिएगा। 8 मार्च को आपकी तालीमी या किसी कारोबारी सफर की वजह से आपके अखराजात में इजाफा हो सकता है, यानी आप किसी तालीमी सरगर्मी की वजह से। 9 मार्च को अपनी मुश्तरका बाहमी मुफाद के प्रोग्रामों में आपके लिए हिस्सा लेना जो है वो बेहतर साबित हो सकेगा। 10 मार्च को अपने शरीके कार के साथ खुलूस और तावन करके अपने कारोबारी मामलात को मजीद तरक्की दे सकेंगे। 11 मार्च को किसी सूरत लापरवाही से काम नहीं लीजिएगा, बल्कि अपने काम की देखभाल भी खुद ही कीजिएगा ताकि नुकसान से महफूज रह सकें। 12 मार्च को अपने मामूलात से हटकर माली मुनाफा का हसूल जो है मुमकिन बना सकेंगे, बल्कि माली मुनाफा कमा सकेंगे, यकीनी तौर पर कमा सकेंगे। इस हफ्ते आपके लिए मुस्बत असरात का हामिल दिन जो है वो 11 मार्च का हो सकता है। बुर्ज मीजान लिब्रा इस हफ्ते का अमूमी जायजा आपका हाकिम सारा जोरा 3 था 27 मार्च आपके जायजे के 5वें घर में रहते हुए खुशी और राहत का सबब बन सकेगा, जबकि तस्कीन कल्ब का हसूल भी मुमकिन हो सकेगा। इसके अलावा अपने इर्द गिर्द मौजूद अफराद के साथ साथ दूसरों यानी जो आम लोग हैं उनसे भी दोस्ताना मरासम का क़याम अमल में आ सकता है। इन्हीं असरात की वजह से आपकी दिलचस्पी जो है जाती सरगर्मियों और फनून लतीफ़ा जैसे कि ड्रामा, शायरी या तख्लीकी सलाहियतों के इज़हार में बढ़ सकेगी, जिससे आपको अपने महबूब की रफ़ाकत भी हासिल हो सकेगी। 10 मार्च को जोहरा मुश्तरक तस्दीस की वजह से आपके समाजी उमूर बेहतर तौर पर आगे बढ़ सकेंगे। इसके अलावा किसी अहम तकरीब का एहतमाम भी कर सकते हैं, जबकि आपकी हुनरमंदी में इजाफा होने से आपके काम की खूबसूरती भी नुमायां हो सकेगी। इस हफ्ते का तफसीली जायजा 6 मार्च को अगर आपने अपने मामूलात में कोई तब्दीली या रद्दोबदल किया तो यकीन रखें कि यह सब कुछ माली लिहाज से खासा फायदेमंद और बेहतर साबित हो सकेगा। 7 मार्च को आप अपने पुराने फरसुदा और जो है रवायती तौर पे जो आपके ख्यालात हैं उनको या अपनी रवायात को तर्क करके जदीद दौर का साथ देकर अपने लिए बहुत सारे फ़ायदे का हसूल मुमकिन बना सकते हैं और इन जो उस वक्त सर्कमस्टांसेस हैं उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं।
اور اس کے لیے آپ کو ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے۔ 8 مارچ کو کسی تحقیقی یا کاروباری سفر کے متعلق منصوبہ بندی کر سکتے ہیں۔ 9 مارچ کو اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے جو پہلے سے تیار کیے گئے منصوبے ہیں ان پر عمل کر سکیں گے۔ 10 مارچ کو آپ کی کاروباری مصروفیت میں اضافہ ہوگا، جس سے مالی استحکام حاصل کر کے اپنے التوا کے شکار معاملات کو مزید بہتر طریقے سے مکمل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ 11 مارچ کو دوسروں سے باہمی روابط مضبوط ہونے کی وجہ سے خط و خطابت میں اضافہ ہو سکتا ہے، جبکہ ٹیلی فون کالز کی بھرمار ہونے سے کافی مصروفیت جو ہے وہ آپ کے ساتھ رہے گی۔ 12 مارچ کو بہت سے نئے کاروباری منصوبے بنا سکیں گے یا اپنے جاری منصوبوں کے بارے میں اہم مشاورت کر سکیں گے۔ اس ہفتے میں آپ کے لیے مثبت اثرات کے حامل دن جو ہیں وہ 10 اور 12 مارچ، جبکہ منفی اثرات کا حامل دن جو ہے وہ 9 مارچ کا ہو سکتا ہے۔ برج اقرب اسکارپیو، اس ہفتے کا عمومی جائزہ آپ کا حاکم ستارہ مریخ تمام ماہ آپ کے زیچہ کے 5ویں گھر میں رہتے ہوئے آپ کی دلچسپی کو سیر و تفریح کے امور اور کھیل کود میں بڑھا سکے گا، جبکہ آپ کا جن سے مخالف کی طرف رجحان بھی بڑھ سکتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے آپ کا گھریلو ماحول بھی متاثر ہونے کا اندیشہ برقرار رہے گا، اس لیے آپ کو اپنے آپ کو بیلنس کرنا پڑے گا۔ آپ کے ذیلی حاکم پلوٹو کی تمام ماہ آپ کے زیچہ کے 3 گھر میں موجود کہ آپ کے بہن بھائیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات میں ملے جلے اثرات مرتب کرنے کا باعث بن سکے گا۔ اس ہفتے میں چونکہ کھیل کود میں دلچسپی ہو رہی ہے، تو ویسے بھی ورلڈ کپ چل رہا ہے، تو کوشش کیجیے گا ذرا تھوڑا سا گیمنگ کی طرف نہیں جائیے گا، ورنہ مالی نقصان ہو سکتا ہے اس میں۔ اس ہفتے کا تفصیلی جائزہ 6 مارچ کو اپنے حالات کا تحقیقی اور تجزیاتی مطالعہ کرنے کے بعد اپنی تدریسی سرگرمیوں کو آگے بڑھانے کے نئے مواقع مل سکیں گے، جبکہ متعلقہ شعبوں میں بہت سے نئے مگر مددگار اور مخلص عناصر بھی سامنے آ سکیں گے۔ 7 مارچ کو آپ کے بعض پرانے خوابوں کے پورے ہونے کا امکان ہے، لیکن اس کے لیے عزم جمع ہونا ضروری ہے۔ 8 مارچ کو دوسروں کی عملی مدد کرنے کے مواقع مل سکیں گے، جس سے انہیں فائدہ پہنچا سکیں گے۔ 9 مارچ کو مختلف سماجی تقریبات میں حصہ لے سکیں گے، جس کی وجہ سے آپ کی ساکھ میں اضافہ ہو سکے گا۔ 10 مارچ کو مختلف لوگوں سے آپ کی ملاقات ہو سکتی ہے، جس کی بنا پر حالات و واقعات سے آگاہی حاصل ہو سکے گی۔ 11 مارچ کو بہت سے اہم افراد آپ کی پرکشش شخصیت سے بہت متاثر ہو سکیں گے، بچ کے رہیے گا۔ 12 مارچ کو آپ کی زندگی میں پیدا شدہ بعض مسائل اور رکاوٹیں اپنی موت آپ مر جائیں گی۔ اس ہفتے آپ کے لیے منفی اثرات کے حامل دن 9 اور 12 مارچ کے ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا دوسرا حصہ بھی اختتام پذیر ہوا۔ عامر میاں یا ایسٹرو ہوپ کے بارے میں جو آپ کی سوچیں ہیں، ان میں جو فائدے کے لیے کچھ مشورہ دینا چاہیں، کچھ ہمیں گائیڈ کرنا چاہیں، آپ کی رہنمائی کے لیے بالکل ای میل حاضر ہے جناب، info@astrohope.com، اور اگر آپ براہ راست کال کرنا چاہتے ہیں تو یقیناً آپ کال کیجیے گا 0092 333 4286 0092 300 40 81787 0092 4235784474 اور بالمشافہ ملاقات کے لیے یا خط و کتابت کے لیے آفس نمبر 703 گولڈ سینٹر، لبرٹی مارکیٹ، گلبرگ 3 لاہور، پاکستان۔